नमस्कार सांग मैंने आपण मानक समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितरे मितर तृतीय भाग पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने को केबे भी भूलिबेनी, कारण नथाई भी से सबुबले गरगर हुए तो ता बापांकर अधिक स्नेहता को एमिति बिगाड़ी देछि। किंतु लिजा एबे आमे बंचिछु, तोर डरिबार किछि नाही, आमे थिबा जाय तू हस खुशी रह, राजा कथा जमारू धरिबु नाही। बदरागी पिलाटा सिना पेटरे किछि न थाए, अबिका कथा पछकू भूली जाइथिबो, ता कथा धरिबु नाही। केबे किछि असुविधा हेले मते कहिबु। लिजा मुंड टुंगारी हाँ मारिला। अर्पिता सबु शुणुथुला, कहिला बोऊ तू भी पुओ को कोळई पकेइलु, मते लागुछि भाउज किछि लुचौछंती। लिजा को हले अर्पिता कहिला, भाउज सत कहुन, बोऊ को कौन कथा नहेले नेड़ी गुण कोहुणी को गड़ी जीवरे बसी भाबुथुब। लिजा कहिला, नाई अर्पिता सेमिति किछि नुहे। लिजा किछि न कहिबारु मिनु तथापि कहिले, माँ लिजा घा छोट थिला बेले ताकू मलम देई भल करिबाकू हुए। छोट घा भाबी अणदेखा कले एहा विराट आकार नहीं आम जीवन प्रति विपद सृष्टि करे। मोर विश्वास तू मो कथा बुझी पारुथिबु। तू तो पाठुआ झियो, अबुझा भी नुहे, तेणु बेल थाउ थाउ स्वामी को सुधारी ने। एतिकी कही मिनु बाहर को पलैले, तांको पछे पछे अर्पिता भी पलैला। लिजा खट उपरे बसी खट बाड़ा को धरी कई कई होई कांदिला। निजे को निजे कहिला, तुमे बुझी परिबो नाही बोऊ, केमिति कहिबी तुम पुओंक प्रकृति। मु अधिका पाठ पढ़िछि तांको ठारू, एथिरे मोर कौन दोष। मु गोटिए संस्थारे चाकरी करुथली बाहाघर पूर्वरु बोली मु कुआडे चरित्रहीना झीटे, केमिति कहिबी बोऊ एसबु कथा। जीवनर प्रथम रातिरु स्वामी ठारू मीठा कथा शुणिबा स्वप्न विभोर नायिका जेतेबेले स्वामी संदेह र पात्री हुए, ता जीवन रे सुख जाऊ कौन थिबो बोऊ। मु चुप रहुची ए परिवार मान सम्मान पाई, आपणक मानक स्नेह श्रद्धा पाई। एते बड़ खंजारे केमिति बापा और तुमर मुंड को तल को करदेवी बोऊ। मु परा बोहू ए घर को आसीछि, ए घरु एरुंडी डेई से दिन बाहरी जो दिन मो अर्थी उठिबो, ता पूर्वरु जेते दिन पारिबी सहिबाकू चेष्टा करिबी बोऊ। मते क्षमा करि दियो। कौन कहि थांती तुमकू, एया जे मो स्वामी मो चरित्र को नहीं संदेह करंती। केमिति कहिबी बोऊ, स्वामी भाबुछंती मु चाकरी करिबा आଳରେ पुरुष बंधुक सह बुलुथुली लगाम छड़ा होई। सबु मो भाग्य बोऊ, कहिबी काहाकू। जहा हाथ धरिली से जदी एतिकी रे। अर्पिता रूम बाहरु थाई डाकिला, भाउज बाहर को आस देखिबो किए आसीछंती। लिजा आखि लुह पोछि मुहरे लुह दाग लिभाइबा को पाउडर टिके मारी देई सुखिला हसटिए झलकाई बाहर को गला। देखिला ता सान भाई मिहिर और दादा आसीछंती। मिहिर को धरी खूब जोरे कांदिला लिजा, सते जेमिति सबु दुख गुड़िक छाती फटेई बाहर को बाहरी आसिबे। मिहिर और लिजार दादा कौन होइछि भाबी बड़ आश्चर्यचकित हेले। मिहिर पचारला, नानी लो तोर कौन हेछि, किछि असुविधा हेउछि कि, कौन पाई एमिति कांदुछु। लिजा आखि लुह पोछि कहिला, ना रे किछि हेइ नाही, मोर एठी कौन हेबो, मु बहुत खुशी रे अछि। मु बाहा हेइ मासे हेलाणी आसिलिणी, घर को जाई नाही तो तुम मानकु देखि अमानिया लुह गुड़िक बोल मानु नाहंती, आपे आपे बही जाउछंती। घरे समस्ते केमिति अछंती रे, पूजा केमिति अछि, बाबा मामा केमिति अछंती। अर्पिता पानी ढालाणी लिजा दादांको गोड़ धोई सारी कहिला, कौन मो भाउज घर को डाकिब नाही, एमिति बाटरे छिड़ा करी गपिब ना कौन। दादा घर को आसंतु। मिहिर घर भीतर को आस। मीनू रोसई घरु दुहिंक पाई सर्ब 2 गिलास आनी आसिले। कहिले, समुदी नमस्कार, आउ घरे समस्ते भल अछंती टी, नियंतु एते बाटरू आसीछंती, टिके पानी पी दियंतु। अर्पिता कहिला, बोऊ तू बसी गपुथा, मु दादांक पाई जलखिया करी आणुछि। अर्पिता जीवा परे मीनू लिजा मुह को चाही कहिले, माँ तू समुदियों सह गपुथा, मु आसुछि। मीनू जाऊ जाऊ अटकई देले। लिजार दादा कहिले, समुदुणी आपण रुहंतु, लिजा तो एबे आपणक झियो, ता सह कौन गपिबी, समुदी आउ जाई नाहंती कि।
मीनू कहले ये बारियाडे अछंती आपणक समुदी तो सबुबले बारियाडे थांती जेतेबेले टिके फुर्सत मिलला से तांको बगीचा कामरे लागी जाती से भल तो तांको बगीचा भल बगीचारे थिले से खाइबा पीवा भी भूली जाती आपण थांतु मु जाई डाकी आणुछि एहा कहि मीनू गले सुभाष बाबू को डाकिबाकू मीनू जीवा परे दादा लिजा को पचारे लिजा सबू भलटी काई तू सुखी कला काठ पड़ी गलुनी कौन है कि तोर लिजा कहला नाई दादा एठी समस्ते बहुत भल बापा बोऊ मते हलिला पानी को भी गोड़ बढ़ेबा को देउ नाहंती झियो परी रखिचंती आउ अर्पिता तो मते बहुत भल पाती छोट ननद मोर सिना भारी भल झियो भाउज भाउज पानी पीऊ नाहंती मिहिर पचारला आउ भाई लिजा टिके रही गला गपु गपु कहला से भी बहुत भल भारी शांत सरल पिलाटीए मु बहुत खुशी रे अच्छी दादा मो पाई चिंता करिबा दरकार नहीं मिहिर पचारला नानी तो बस आसीथिले पचारुथिले तू केबे चाकरी जॉइन करिबु मासे हेलाणी छुट्टी नेलुनी लिजा कौन उत्तर देबे भाबू भाबू मीनू और सुभाष आसी पहुँची गले सुभाष कहले समुदी नमस्कार बसीथिबा खटरू उठी प्रति नमस्कार जनइले दादा सुभाष कहले अरे बसंतु समुदी अर्पिता गरम गरम पकोड़ी आनी बढ़ई देला मिहिर और ता दादा हाथ को लिजार दादा जमारू प्लेट धरिले नहीं सुभाष कहले समुदी टिके खाई दियंतु मु बजार जाई भल माछ नहीं करी आसे आपण खाई करी जिबे लिजार दादा हाथ जोड़ी देई कहले समुदी आपण एते कष्ट करंतु नहीं झियो घरु पानी भी पीवा कथा नुहे मते क्षमा करंतु समुदी मु जलखिया खाइबी नहीं सुभाष कहले समुदी आपण भी से पुराणा कालिया कथा धरुछंती दी खंड खाई दियंतु खुशी लागिबो लिजार दादा पकोड़ी प्लेट धरु धरु कहले समुदी झियो ज्वाई बाहाघर परठू घर को जाई पारि नाहंती शुभ तिथि नक्षत्र देखी निमंत्रण करने आसीथिली जदि अनुमति दियंते सुभाष कथा छड़ाई नहीं कहले अनुमति कौन समुदी एटा तो आम प्रथा प्रथा परंपरा बजाय रखिया को हेबो ना लिजा भी मासे हेलाणी जाइनी कहतु समुदी केबे जिबे मु सबु व्यवस्था करिदेबी दादा कहले आर रविवार को शुभ बेला जोगाउछि समुदी ज्वाई नाहंती कि ज्वाई सह टिके देखा करी फेरी जाई थांतु मीनू कहले समुदी एइने थिला तो कुआडे गाँ मंडप आड़े जाइथिबो ठीक एई समय मिहिर नजर पड़ीगला राजा दुआरे पाद देउ देउ पुणी बाट भांगी फेरी जाउथिबार मिहिर कहला दादा भाई एई तो आसुथुले पुणी दुआर मुहरु कुआडे पळेले लिजा टिके मुह सुखाई देला मीनू परिस्थिति संभाळिबा जाई कहले से समुदी आसीछंती बोली जानिथिले निश्चय भीतर को आसी थांता बोधुए जानी पारलानी कुआडे काम थिबो पळेछि अर्पिता दौड़ी गलु भाई कुआडे गला देखी डाकी आनिबु समुदी टिके देखा करिबे अर्पिता दौड़ी गला दुआर मुह जाए खोजिला किंतु पाइला नहीं फेरी आसी कहला बोऊ भाई तो कहीं दिशु नहीं कुआडे पळेला के जानी लिजार दादा कहले हौ समुदी ज्वाई झियो सह अर्पिता को पठेबे आमे अपेक्षारे थिबु मु एबे आसुछि मीनू और सुभाष बाध्य कले समुदी एते शीघ्र पळेबे आपण के रुहंतु राजा आसुथुबो अबे मिहिर भी प्रथम थर आसीछि ता भौणी घर को छुआटा किछि न खाई एमिति जिबाटा कोन ठीक हेबो लिजार दादा हाथ जोड़ी पकाइले कहले समुदी समुदुणी आपणक कथारे पेट पुरी जाउछि मो लिजा बड़ भाग्यवती जे आपणक घरर बोहू हेछि बाप घरर याठारु बड़ खुशी आउ कौन थाई पारे जे तांक झियो खुशी रे अछि मते गले टिके बिल आड़े जीवाकु हेबो आमे तो चासी बंधी लोक बिलरे केते काम मिहिर आउ केबे आसिले पेट भर्ती खाई करी जीवो आमे आसुचु कही हाथ जोड़ी प्रणाम जणाई विदा नेले अर्पिता से माने आनिथिबा मिठा को खोली बाहर टिके पकई देई लिजा पाटिरे जबरदस्ती दे देला लिजा नाई नाई करुथाए अर्पिता देबारु खाइला मीनू कहले अर्पिता मिठा नहीं जा बड़ बापांक घरे आउ दादांक घरे दीदीटा देई आसे अर्पिता हाँ मारी पलाइला मिठा गिना धरी मीनू सुभाष को कहले हेटी शुणुछ मते कहीं राजार रंग ढंग भल लागू नाही देखुन नुआ बंधु घर को आसीछंती तांकु देखा न करी दुआरु दुआरु पळेइला तुमे ताकू गेल्हा करी बिगाड़ी सारलणी सुभाष कहले तुमे भी सेमिति सीए कौन जानिकी पळेइथिबो ना कौन छुआटा जानी नथिबो मीनू कहले अरे मते लागुछि बहु सह तार किछि खिटपिट लागिछि बहु कहीं खुशी रहला परी लागुनी
ସୁବାସ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ ତୁମେ ବି ନା? ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବାର ଖୋଇ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମର? ଅଯଥାରେ ପୁଅଟାକୁ ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ଆରେ ସେ ଜାଣିନଥିବ ତା ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାପରେ ବୋହୂ ଖୁସି ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ଶାଶୁ ହେଇଛ ପଚାରି ବୁଝିଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ମିନୁ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବାକି ରଖିଛି କି? ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝିଛି। ବୋହୂ ସିନା ଉପର ମୁହଁରେ ମନା କଲା କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋତେ କିଛି ଲୁଚାଉଛି। ସୁବାସ ବିରକ୍ତି ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ ବୋହୂ ତ ମନା କଲା କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ତୁମକୁ କ'ଣ ଛେନାଗୁଡ଼ଟା ଲାଗୁଛି? ତୁମ ମାଇପିମାନଙ୍କର କିଛି ତ କାମ ନଥାଏ? ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାକୁ କହିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ବୋହୂଟା ବାହା ହୋଇ ଆସିଲା ଦିନରୁ ତିଥିବାର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାଇନି। ତା ମନ କେଉଁଠି ଭଲ ରହିବ? ହଉ ହଉ ଯାଅ ଚାହା ଟିକେ କରିଲ, ପିଇ ଦେଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼େ। ମିନୁ ଚାହା ବସେଇବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ବସିଥାଏ। ରାଜା ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ରୁମ୍କୁ ଆସି ଖଟ ଉପରେ ଦୁଲ କରି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲିଜା ହସି ଦେଇ ରାଜା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଥିଲ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ? ଦାଦା ଆଉ ମିହିର ଆସିଥିଲେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରାଜା ଗମ୍ଭୀର ସହ କହିଲା ହଁ ସେଇଠୁ। ଲିଜା ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଜାଣିଛ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ। ଦାଦା ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ରାଜା ନିରୁତ୍ତର ରହିଲା। ଲିଜା ରାଜା ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଳେଇ ସାଉଁଳେଇ କହିଲା ତୁମେ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଦୁଆରୁ ଫେରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲ? ଦାଦା କେତେ ଖରାପ ଭାବିଥିବେ କହିଲ? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ରାଜା ପାଟି କରି କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେଇ ତୁମ ଦାଦାଙ୍କୁ ପୂଜିଥାନ୍ତି? ଲିଜା ଉଠିଗଲା ଖଟରୁ। କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ରାଗୁଛ? ରାଜା କହିଲା ନାହିଁ ତୁମକୁ କିଛି କହି ଆସେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତ ବେଶୀ ବାଉଳା ହେଉଛ। କ'ଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କରି ଆସିଛ କି? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତା କଥା? ଏଠି ମନ ଲାଗୁନି? ଲିଜା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଛ? ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କହିବାକୁ? ରାଜା ଲିଜା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତ ଭଲ ଖରାପର ଠିକା ନେଇଛି ନା। ସବୁ ଭୁଲ ତ ମୋର। ତୁମ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳେଇଲି ସେ ଭୁଲ ବି ମୋର। ଆରେ ତୁମକୁ ବାହା ହେବା ତ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଲିଜା ରାଜା ଗୋଡ଼ ଧରି ନେଇ କହିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲି ଯେ? ପ୍ଲିଜ୍ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ମୋତେ ଲୋକହସା କର ନାହିଁ। ବାପା ବୋଉ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ରାଜା କହିଲା ହଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ବୋହୂଟା ତ। ବାପା ବୋଉ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଠିକା ନେଇଯାଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଏତେ ନାଟକବାଜି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି। ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ମୋର ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା ତୋ ପରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା। ବରଂ ମାଟ୍ରିବା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ତୋ କଳଙ୍କିତ ଅତୀତ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରି ବାହା ହେବା। ଚୋଟ ଖାଇଥିବା ନାଗୁଣୀ ଆଉ ଆହତ ବାଘୁଣୀ ପରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଲିଜା। କହିଲା ବାସ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ସବୁ କରିବ, ମୋ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବ ନାହିଁ କେବେ। ହଁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛି। ହଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ତୁମର ଯଦି ବାହା ହେବାର ନଥିଲା ମନା କଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କି ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ ତୁମର? ରାଜା କହିଲା ଅପରାଧ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର। ଏତିକିରେ ରାଜାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମିନୁଙ୍କ କାନରେ ରାଜାର କ୍ରୋଧଭରା ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମିନୁ ରାଗି କରି କହିଲେ ରାଜା କ'ଣ ଏମିତି ବୋହୂକୁ କହୁଛୁ? ନୂଆ ବୋହୂଟା ଘରକୁ ଆସିବାର ମାସେ ପୁରିନି ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଲିଜା କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ରାଜା କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଲିଜା କହିଲା ନାଇଁ ବୋଉ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ ବି କେଡ଼େ ବୋକିଟା, ଖାଇବାକୁ ନ ବାଢ଼ି ଖାଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ବୋଉ ଚାଲ ତୁମେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ି ଦେବି। ଲିଜା ପଳେଇଲା ରାଜା ପାଖରୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସୁବାସକୁ କହିଲା ବାପା ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ଖାଇବେ। ସୁବାସ କହିଲେ ହଁ ରେ ଲିଜା ଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି ଭୋକ ହେବଣି? ଲିଜା ତତେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେବ ଖାଇ ଦେଉଥିବୁ, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଠିକ୍ ଠିକଣା ଥାଏ କି ମା? ଚାହା କପେ ହେଲେ ଦିନ ପଳାଏ। ତୁ ଖାଇଦେବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଲିଜା କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ଖାଇବି? ସୁବାସ କହିଲେ କାଇଁ ହାଣ୍ଡିରୁ କ'ଣ ଭାତ ସରିଯିବ କି? ଲିଜା ହସିଦେଲା, ତା ସହ ସୁବାସ ବି। ସୁବାସ କହିଲେ ବୋହୂ ତୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଖୁସିରେ ନାହୁଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ରାଜା କ'ଣ କିଛି କହୁଛି କି ତୋତେ? ଲିଜା କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ସେ କାହିଁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି।
ସେଦିନ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କ ହାତ ଦେଖି ମିଛରେ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲି ତ ସେ ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେଇ କଥାକୁ ବୋଉ କହୁଥିବେ। ସୁବାସ ମିନୁକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ତ ଏଥର, ଅଯଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲ। ହଉ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସେ। ରାଜା ଆସି ବସିଲା ଆସନ ପାରି ଖାଇବାକୁ। ଲିଜା ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲା। ରାଜା କିଛି ନ କହି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ମିନୁ ରାଜାକୁ ଅନାଇ ଅନାଇ କହିଲେ, ହେଇରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୋର ଏମିତି କ'ଣ ରାଗିଲା ପରି ଖାଇ ଚାଲିଛୁ? ହୁଁ ନାହିଁ କି ଚୁଁ ନାହିଁ। ରାଜା କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମିନୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଦେବି କିରେ? ଏତିକି କହି ତରକାରୀ ଦେଉ ଦେଉ ରାଜା ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଲା। କହିଲା, ନାଇଁ ବୋଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା ଖାଇସାରି ହାତ ଧୋଇ ଯାଉ ଯାଉ ସୁବାସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଖାଇବାକୁ ବସୁ ବସୁ ରାଜାକୁ କହିଲେ, ରାଜା ବସେ, ଏଠି କଥା ଅଛି ଟିକେ। ରାଜା ବସି ପଡ଼ିଲା। ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ପରି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଖୁଆଉଛି। ଲିଜା ରାଜାର ଅଇଁଠା ବାସନ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ମିନୁ କହିଲେ, ଥାଉ ମା, ତୁ ସେଇ ଥାଳିରେ ବସି ଖାଇଦେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଥାଳିରେ ଖାଇଦେବି। ଅର୍ପିତା ତ ଖାଇସାରିଲାଣି। ଲିଜା କହିଲା, ବାପା ଖାଇସାରନ୍ତୁ ବୋଉ, ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି। ମିନୁ କିଛି ନ ଶୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ରାଜା ଥାଳିରେ ଲିଜା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଲିଜା ଚକା ପକାଇ ବସିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସୁବାସ କହିଲେ, ରାଜା ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲି ଯିବାକୁ। ଲିଜାର ଦାଦା ଆସିଥିଲେ। ଆର ରବିବାର କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନାହିଁ? ଲିଜା ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ। ରାଜା ସିନା ମନା କରି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ବାପା। ସୁବାସ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମିନୁ କହିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କି ଅବାନ୍ତର କଥା କହୁଛି ଏ ପିଲା ଦେଖିଲ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆରେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପ୍ରଥମ ଯିବା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ରାଜା ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସୁବାସ ରାଜାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ରାଜା ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି ସେଦିନ? ଯଦି କାମ ଅଛି ତେବେ କହ, ସେଦିନ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଭ ତିଥିବାର ଦେଖି ଠିକ୍ କରିବା। ବାବୁରେ, ଏଇଟା ପରା ଆମ ପ୍ରଥା। ଲିଜା ବାହା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ବି ତ ତା ଘର ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜା ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲା, ହଉ ବାପା ଯିବି। ଏତିକି କହି ପଳେଇଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ଲିଜାର ଶୁଖି ଯାଉଥିବା ମୁହଁରେ ହସର କିରଣ ଦେଖାଗଲା। ଲିଜା ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସୁବାସ ମିନୁକୁ କହିଲେ, ପିଲାଟାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ବୁଝି ଯାଉଛି, ତୁମେ ତା ଉପରେ ଅଯଥାରେ ରାଗୁଛ ନା। ମିନୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବୁଝଉଥାଅ ତୁମ ପୁଅକୁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଛ କି? ଶାଶୁ ବୋହୂ ଖାଇସାରି ବାସନ ମଜାମଜି ଘର ପୋଛାପୋଛି ସାରିବା ପରେ ଲିଜା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିବା ରାଜା ପିଠିପଟେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ି ରାଜା ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ନ ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କେତେ ଜଣ କେତେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତେ, କି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହାକୁ? ରାଜା ତତଲା ନିଆଁରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ନ କହି ଲିଜା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କେବଳ ହସିଦେଲା। ଲିଜାର ତ ସେତିକି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଚାହେଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀଠାରୁ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଆଉ ମଧୁର ପ୍ରେମ ପରଶ। ଅର୍ପିତା ବସି ରୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ସହ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗାଁ, ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବ। ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ ବୋଲି ଅର୍ପିତା କେତେ ଜିଦି କରି ବାହାରିଥିଲା, ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାଟା ବି ସେଇଦିନ ଆସିବାର ଥିଲା। ସଜବାଜ ହୋଇ ବସିଥିବା ଅର୍ପିତା ଶେଷରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ସବୁ ଗୁଣରୁ ଭଲ, ହେଲେ ଟିକେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିବା ପିଲାଟାଏ। ତାକୁ ଯିଏ ଯାହା କୁହେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ, ନଚେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଲା ତେବେ ସିଧା ସିଧା ଜବାବ ଦେଇଦିଏ ଅର୍ପିତା। ସାହିରେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। କେହି ସାହି ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଗେଲରେ କିଛି ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ପିତା ବି ବେଶ ଜବାବ ଦେଇଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି ପୁଅମାନେ ବି ସାହସ କରି କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ବସି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଲିଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ରୁମ୍ରେ। ପଚାରିଲା, ଅର୍ପିତା ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଏଇଟା ତୁମର ଦଶମ ନା? ମନ ଲଗାଇ ପଢ଼, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବ। ଅର୍ପିତା ହସିଲା, କହିଲା, ଭାଉଜ ଫାଷ୍ଟ ହେବା କଥା କେବେ ଭାବିନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ମ୍ୟାଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଅଭିପ୍ସା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଢ଼େ। ଲିଜା କହିଲା, କାହିଁ ହେବ ନାହିଁ? ତୁମେ ମନ ଦେଉନଥିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି, ଦେଖିବା କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତୁମେ ତ ଭାଇଠାରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଛ, କହିଲ କେତେ ପଢ଼ିଛ? ଲିଜା କହିଲା, ମୁଁ ପିଜି କରିଛି ଓଡ଼ିଆରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ଭାଉଜ, ରୁହ ରୁହ, ପିଜି କରିଛ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲି ତୁମେ MA ପାସ୍ କରିଛ? ଲିଜା ଅର୍ପିତାର ଗାଲକୁ ହାଲକେଇ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ, ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ MA,
आम बेलू पीजी हो गला। एकाडेमिक लेवल तो सेम, तेबे किछि डिफरेंस अछि एग्जाम असेसमेंट को नहीं। अर्पिता आउ किछि न शुणी कहला, अरे एते पढ़िल मो भाई को मैरिज कल केमिति? लिजा अर्पिता को कोले नहीं कहला, काई तुम भाई कौन खराब? तुम भाई को मैरिज न करिथिले तुम परी गेल्ही नणद आउ बापा बों परी बापा बो केमिति पाई थांती जे? तुमे एथर पढ़ आउ गप नहीं। जेते बेले जहा असुविधा हेबो मते पचारिब हैला। मु आसुछि बापा को टिके मोड़ामोड़ी करी आसुछि। अर्पिता कहला, भाउज मु भाबुछि तुम घर को जीवाकू मो चांद को डाकिबी। लिजा कहला, हाँ भल हम से गले मु तुमको आम गाँ बुलेई देबी। अर्पिता कहला, से जीव कि नहीं केजाणी, काली स्कूल गले पचारि कहबी। लिजा पलाइला सेठारू। लिजा सुबास को मोड़ाकू जीवारू मीनू कहले, नाई रे माँ जा गड़ी पड़ टिके, बापा मोड़ा खाइबाकू भल पाती नहीं। मीनू कहले, लिजा अर्पिता तो सह जीवाकू बाहरिची, हेले मो माँ मु कहबाकू भूली जाइछि समुदी को अर्पिता केबे आमिष खाए नाही बोली कहबू। तुमे सबू जीव बोली तुम घरे आमिष होइथिबो, तेणु तू टिके अर्पिता पाई डाली आलू करिदेबू, तार चलीजिब। ताकू आमिष पाखरे बसाइबू नहीं, नचे से बांती करिदेब। लिजा कहला, नाई बो व्यस्त हुअंतु नहीं, आम घर को प्रथमे जिबे डाली आलू खाइबे। मु एठी फोन थिले एइने मो मामा को फोन करी कहि देई थांती। तेबे किछि व्यस्त हुअंतु नहीं बो, मु जाई किछि व्यवस्था करि देबी। लिजा पचाला, बोऊ आम घरे तो समस्ते आइष खाउछंती, अर्पिता कौन पाई खाइले नहीं? मीनू कहले, कौन कहिबिलो माँ, छोटटा हेइथिला मो सह आम घर को जाइथिला, से छुआ बेले भारी आइष खाएबा। तू शुणिले आश्चर्य हेबू। जन्मरू से मामू घरे रहुथिला माउसी पाखरे, 10 मासर होइथिला। आमे तो बापा आउ मु ताकू देखिबाकू जाइथिलु मामू घर। माउसी ताकू खुआई देउथुला। गोटे थालियारे 10टा देसी अंडा थुआ होइथिला अर्पिता पाई। मु देखी आश्चर्य होई पचाली तो माउसी को, आलो जिनू एते अंडा किए खाइब? तो माउसी मते बिगिड़िला, कहला, तू बाहरी गलु ए घरू, छुआटा खाइबारे आखि देउछु ता पेट काटिब। सतरी माँ हेउछि सात डाहाणी। मु खाली बल बल होई जिनू मुह को अनेई थाए, आ भितरे अर्पिता 10टा अंडा खाइदेला। मु सेदिन घर को आसिली सिना, रातिरे सोई पाली नहीं। मने मने भाबिली, जिनू मो छुआटा को एते अंडा खुआई देला, मो छुआर आउ कौन अवस्था थिबो। सकाळु सकाळु तो ससुर को कही चा टिके पी नहीं जाई पहुँचली मामू घरे। आमे पहुँचला बेलू अर्पिता दांत घसुची, आमको देखी दौड़ी आसिला। मु ताकू काखेई पकेई केते गेल करी पकेइली, ठाकुर को केते प्रार्थना कली, जहा हो मो छुआ भल अछि। जिनू आम पाई चाहा जलखिया व्यवस्था करी पचारला, देई एते सकाळु कुआडे आसिलु बा? एमिति तो दिने आसीना हूँ एते वर्ष भितरे। मु कहू कहू कहीदेली, आलो तू ताकू एते अंडा खुआई देलु, मु कौन राति सारा सोई परिछि? मु भाबिली मो छुआ अवस्था खराब हो जाइथिबो, सेइथिपाई तो भिणेई को कही सकाळु आसिली बाहरी, चाहा टिके भी पी नहीं। जानिछु लिजा, तो माउसी मते केते गाली देला, कहिला, कहंती माँ डाहाणी, तू सतरे 7 डाहाणी। मो झियो तो सेमिति भी अधिका अंडा खाए, आउ काली तो नजरे पड़ीगला बोली मो छुआ खाइबारे आखि पकई देलु। ताकू आजी झाड़ीबाकू पड़िबो, नहेले मो छुआर पेट काटिबो, बुझिलु? अपा तू भी बड़ अजब, राजा को पालिछु अथच बुद्धि सुधी टिके हेला नहीं तोर। एति कही अर्पिता कणी केते थू थू करी छेप पकाई झाड़िला कह नहीं। मोते भी निजको खराब लागिला कि डाहाणी माटा मु निज जन्म कला छुआर खाइबारे आखि देई देली। तो माउसी मते केते कथा शुणेई देई गला। तो माउसी ताकू बहुत भल पाए। अर्पिता छुआ बेले गोरा तकतक होई एडे सुंदरिया हेइथिला जे मामू घरे ताकू सबुदिन संध्या हेले झाड़ती, ताकू समस्ते खुणी दियंती। दिने तो अजा ता पाई नुआ नाली ड्रेस गोटाए किणी आनी पिंधेई दोकान आड़े बुलेई नेले जे सेदिन राति सारा अर्पिता सोई नहीं जमा, जररे कंपिला। पाखरे थिबा डॉक्टर ठारू मेडिसिन आनिले किंतु जर कमिला नहीं। राति सारा खाली चमकिला आउ कांदिला जे मामू घर समस्ते राति अनिद्रा होई ता पछरे लागि थांती। सकाळ हेबारु ताकू झड़ाझड़ी करिबारु भल ହେଲା से सीए 2 वर्षर होइथाए। मामू घर बाड़ी पटे जणे छेली मारुथुला। अर्पिता खेलु खेलु बाड़ी पटकू पळेइथिला आउ छेली को कटा जिबा ता आखिरे पड़ीगला जे सेई दिन कांदी कांदी आक्रांत।
ସେଇ ଦିନରୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଦେଲେ ବି ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ତ ଆଇଁଷ ହେଲେ ସିଏ ହେଇ ରୋଷେଇ ଘରୁ କୋଷେ ଦୂରେଇ ରହିବ, ଜମାରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ଲିଜା ସବୁ ଶୁଣିସାରି କହିଲେ, ଏତେ କଥା ବୋଉ, ହଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମିଷ ଦେବି ନାହିଁ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଉ। ଏହା କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଲିଜା। ରାଜା ଛାଇ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲା ଲିଜା। ସମୟ 4ଟା। ଲିଜା ଆଉ ଖଟରେ ନ ଗଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାଜା ମନର ସନ୍ଦେହକୁ କ'ଣ ଲିଜା ଦୂର କରିପାରିବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଜର ହେବା କଥା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।